Kami tahu selama ini kan Anda berurusan dengan orang-orang yang mungkin tidak punya email atau tidak paham saat mereka mendaftarkan member baru, sehingga tidak bisa terima verification key atau kunci verifikasi. Yeah, so now just only for Indonesia again, we have came up with a great solution. Now I'm going to explain you how to register new member without email and without confirmation key. Dan sekali lagi, khusus untuk orang Indonesia, kami persembahkan sesuatu yang istimewa hanya untuk orang Indonesia. Jadi sekarang tidak perlu lagi confirmation key. Jadi hari ini kita akan jelaskan bagaimana caranya mendaftarkan member tanpa ribet dengan verification key. Yang happy dengan ini 99999. Yeah. All right. So now our new address for back office is onemorepremiumoffice.com. Masih sama ya, jadi website yang baru onemorepremiumoffice.com. Now I will share my screen with you. Kita buka screen-nya. Do you see my Ketik screen? 7, Right? ketik 7 kalau bisa melihat layarnya laptopnya Pak Ijit ya, tolong ketik 7 semuanya. Okay. All right, so we write onemorepremiumoffice.com in our address bar. Jadi kita tulis onemorepremiumoffice.com di barnya. And we log in to our accounts. Silakan login ke akun Anda. We saw biasa, geser pasalnya dulu. Alright, and kita masuk. Okay. So, as you know already, how do we add a new people to our accounts? First, we click organisasi. Nah, Anda sudah tahu ya dari training-training kemarin bagaimana caranya mulai mendaftarkan member baru. Pertama, klik organisasi. Dan tambah referensi. Okay, they got that one. So here we have 3 options. Kiri, 3 pilihan. Kiri, kanan, or otomatisasi. Ya, taruh kiri, taruh kanan, atau otomatisasi. If I click this symbol, then the new referral will be added to my left leg. Jadi kalau dipencet yang ini, simbol kayak panah ini, kiri, berarti nanti yang data yang kita masukkan otomatis berada di sebelah kiri. If I click this, the new referral will be added to my right leg. Kalau yang ini klik, berarti member yang didaftarkan masuk jalur kanan. If I click this, the new referral will be added to either my right or left leg according to the calculation that is made by artificial intelligence. So if you cannot decide where to add, you can use this new feature as well. Nah, kalau yang otomatisasi diklik itu, maka komputerlah dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang akan meletakkan secara otomatis di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan ataupun kekuatan struktur organisasi Anda. Anda klik ini kalau bingung mau taruh kiri atau kanan. For example, today I will add my new referral to my right leg. Untuk hari ini sebagai latihan, kita akan taruh di sebelah kanan. To add someone to my right leg, I click the symbol next to sisi kanan. Jadi kalau saya mau taruh member ini sebelah kanan, saya klik simbol yang di sebelah tulisan sisi kanan. As soon as I click that symbol, I was redirected to a new site, onemoremarket.com. Sign up for free. Begitu klik itu, kita langsung akan diarahkan ke halaman baru ya, One More itu lalu sign up for free atau bergabung gratis. Website asks me
to select my country of my new referral. Nah, kemudian di situ kita pilih negara mana asal dari calon member tersebut. Almost all countries that exist today in the world are available here in this list. Jadi semua negara yang ada di dunia saat ini sudah masuk dalam daftar ini. Anda tinggal pilih. Today we will add a new referral from Indonesia. Sekarang untuk hari ini Indonesia. After I choose Indonesia, I'm gonna put a tick to this empty square symbol. Setelah masuk Indonesia, lalu klik centang di bawahnya itu. If I don't put a tick, I cannot continue. Karena As you kalau see. ini tidak Anda centang, Anda tidak bisa pencet tombol continue-nya. Harus dicentang dulu. But when I tick, I can continue. Berhasil. Nah, kalau sudah dicentang, baru bisa melanjutkan ke halaman ini. Okay, so full name of your new referral. Nama member barunya, Gurkan Kandemir. How do you read my mind? Really? I've been thinking about it. Ini kok bisa connect ya? Dari tadi saya mikir iseng Gurkan Kandemir. Kok Pak Ijik nulis? Seia sekata, sesinyal. I know everything, Pak Elang. Wah, pikiran saya dibaca di sama Pak Ijik. So here, phone number. Since the new referral is from Indonesia, you don't need to choose a country code or you don't need to put kosong before the number. You just have to input the phone number. Nah, karena tadi di depan Anda sudah memilih negara mana, maka di formulir ini komputer sudah akan menulis kode negaranya. Karena tadi Indonesia di sini sudah plus 62. Yang penting saat memasukkan nomor telepon, Anda tidak perlu menuliskan 0, langsung masuk saja ke angkanya 821, 813, 856, sekian. Yes, jangan put 0, jangan. Ya, jangan taruh 0. Okay. We choose the gender, male, female, or I prefer not to say, then the birth date. Jadi pilih jenis kelaminnya, pria wanita atau mungkin tidak ingin disebutkan, lalu baru tanggal lahir. Now, this part was tricky for you in the past, but now not anymore. Email address. So, if your new referral doesn't have an email address, or if it is difficult for you to reach them out to get their new email address, if you want to complete registration as soon as possible, what you need to do here is you can write anything in this blank space with this format. Or it doesn't have to be a real email. Oh, oke. You can write anything. Oke. Baik, jadi kalau kemarin kita harus di bagian email address ini kan kita harus memasukkan alamat email yang benar, aktif ya, kayak gitu. Dengan format yang sekarang khusus untuk Indonesia, Anda bisa menuliskan apapun, tapi yang penting formatnya seperti ini. Format seolah-olah itu alamat email. Jadi tidak harus alamat email yang betul-betul aktif. Tulis saja. Yang penting ada nama, lalu ada @nya, lalu ada apanya, Gmail-nya, lalu .com, apapun. Bebas. @ .com is harus. The rest is whatever you want you can write. For example, today I will write. Ya, jadi formatnya harus seperti seolah-olah itu alamat email. Kan rata-rata alamat email ada namanya, lalu apa, ya, Gmail atau apa, lalu kemudian diikuti .com. Misalkan. For example, Pak Elang teman saya @pakdonisius
Ini There's contohnya no ya. email like that. But I can Ini kan write it kayak down. alamat email. Ya, Pak Elang, alamat Pak Elang teman saya @pakdonisius.com misalkan seperti itu. Ngarang-ngarang aja. Password. Kemudian bikin passwordnya sesuai pilihan Anda. And here, there is a simple math question you have to answer. We have to put this here. Otherwise, the back office will be vulnerable for robot attacks. This we cannot ignore. I'm sorry for that. But please, this is a very simple math question. Nah, tambahannya di sini ya ada persoalan soal matematika sederhana yang harus Anda jawab ya, sederhana sekali. Jadi Anda harus jawab ini. Nah, ini penting supaya ini tidak dihack oleh robot. Karena ini yang menjawab harus manusia. Gitu. Yeah. Everyone has a calculator in their mobile phone and in their laptop. If the question turns out to be difficult, they can use calculator. Ya, kita berikan soal matematika sederhana sekali ya, penjumlahan. Tapi kalau saking susahnya ya kan di HP Anda ada kalkulator. Now I click sign up. Oke, kita klik sign up. Teman-teman bersabar ya, kalau ada pertanyaan kita pokoknya ikuti dulu sesinya Pak Izid. Nanti kalau kurang jelas kita tanyakan di sesi setelahnya, kita akan kembali lagi. Terima kasih. And the account has been created. No confirmation code, as you see. Nah, and there is no email. Pakdonisius.com. It's just I made it up. Ya, jadi Anda lihat ya, itu tadi begitu kita klik langsung sudah jadi. Tidak perlu verifikasi email, karena tadi email yang ditulis Pak Yiji, Pak Lang teman saya, @donisius.com itu hanya karangan. Langsung jadi. Now, let's try to log Sekarang in. kita coba login. Nah, waktu kita masukkan alamat email di sini, Anda tetap harus perlu menuliskan alamat email persis yang tidak, yang ada, yang hayalan itu tadi persis sama, tetap harus dituliskan. I think how I read Donisius, I don't remember. I think there is a spelling mistake here. Ya, ini contohnya nih. Tadi Pak Izid lupa tadi ngetiknya di mana tadi ya, yang pakdonisius.com. It's good, so I will just made up another so they can understand. Oke, ini tadi mungkin contoh yang kita bikin contoh kedua. Perhatikan ya baik-baik Indonesia. Ya betul sekali Bu Tari. Emailnya asal-asalan, bohong-bohongan, tapi tetap penulisannya diingat-ingat persis sama. Betul. What you write here, you need to memorize because this will be your username to log into your accounts. Nah, jadi apapun yang Anda tulis di situ betul-betul diingat-ingat formatnya. Kenapa? Karena itu adalah username Anda saat Anda masuk ke dalam akun Anda. Indonesia. Gurkankandemir.com. Oke, contohnya ini ya. Dibantu mengingat-ingat ya, Indonesia@gurkankandemir.com. Oke, sign up. You see, just less than 1 minute, I created a new account. Less than 1 minute. Lihat itu tadi ya, waktu Pak Yizid bikin akun yang kedua, kurang dari 1 menit langsung jadi. When I log in first time, back office will ask me to fill my shipping information. Begitu masuk pertama kali langsung kita diminta untuk mengisi informasi alamat pengiriman atau informasi alamat pengiriman. Isi langsung. And we are in.
We are ready to langsung. place order. Nah, sudah jadi, sudah bisa mulai pesan. Okay, now let's add one more user. Another example. This time I will use otomatisasi. Nah, sekarang kita latihan beda lagi. Sekarang Pak Yizid akan pilih otomatisasi untuk peletak. Indonesia. Continue. Now. Email address. Go Diamonds Master at Bulan December.com. Whatever, it's not important. You can make it up anything as long as you put at and .com. Jadi sekali lagi alamat emailnya bisa dibuat apapun, ngarang aja. Yang penting ada kata at, lalu apa, lalu .com-nya. So go Diamond Master at bulandecember.com. Contohnya nih, go diamond at bulandecember.com. Go Diamond Master at bulandecember.com. Yes, we are in. No confirmation key, no email. Tidak ada confirmation key, tidak ada email yang diminta. Okay. Is it clear? Is it easy? Sampai di sini cukup jelas, cukup mudah, paham? Tolong ketik 9 yang banyak kalau semuanya sudah paham. Gampang toh? Okay. Okay. It seems like everyone is easily understand your instruction. Okay, great. Now I would like to show them one more thing. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang lain. Pak Yizid mau tunjukkan sesuatu. So, how to make payments using virtual accounts. Yang berikutnya adalah bagaimana cara melakukan pembelanjaan dan pembayaran dengan virtual account atau VA. So we are at checkout page, we put ticks and we click online payments. Jadi kita masuk ke pembelanjaan, sudah masuk sampai ke halaman checkout, kita klik, kita centang yang total price di bawah kata total price, lalu klik online payment. Sekali lagi klik online payment. Here we have two options, virtual accounts, bank transfer, or credit debit cards. Ada dua pilihan ya, virtual account dengan bank transfer ataupun kredit atau debit card, kartu debit atau kartu kredit. For example, we will use Bank Mandiri. Contoh di sini kita pakai Bank Mandiri. Okay, now I am at the payment page. So here instructions. But instructions are in English. If you want to view instructions in Bahasa Indonesia, you can come here and click Bahasa Indonesia.
Nah, begitu kita masuk di sini, ini ada instruksi cara petunjuk cara pembayarannya. Nah, di sini tadi barusan bahasa Inggris. Kalau Anda ingin tahu bagaimana dan bahasa Indonesia, Anda tinggal klik ya di kanan atas, di bar atas, pilihan bahasanya. Dari Inggris Anda ubah ke bahasa Indonesia. Payment must be done while this page is opened, because if you close this page or if you click back, then it will send a instruction to our back office that customer canceled the transaction. So after you do that, even though you made the payment successfully, your account will not be activated. Jadi kalau sudah di halaman ini ya, sampai Anda melakukan pembayaran ini jangan ditutup dulu, jangan di escape dulu. Karena kalau Anda lakukan seperti itu, maka di kantor itu tidak akan terima instruksi pembayaran itu. Jadi Anda sehingga tidak akan dilakukan aktivasi. Can you repeat that part again slowly, one by one? Okay. If you close this page or if you click Kembali here, it will send an instruction to our back office that customer cancel the transaction. Oke, hold there. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke halaman ini, lalu Anda tekan escape atau yang paling bawah tadi, kembali, itu kalau Anda lakukan itu, maka komputer itu akan memberikan instruksi seolah ke back office bahwa Anda melakukan pembatalan. Ya, jadi jangan keluar dari halaman ini dulu atau kembali, karena nanti diterima instruksinya bahwa Anda batal. Yeah, I think sometimes what they do is they take a note of this virtual account number and they close the page or they click back. Nah, jadi yang terjadi kemarin-kemarin itu cukup sering adalah langsung di-copy, dicatat kode virtual account-nya, belum dibayar, sudah kembali atau keluar dari halaman ini. When they did that, even though afterwards they successfully paid to this virtual account number, because they clicked Kembali or they closed the page, our back office already received an instruction that customer canceled the transaction. Jadi bisa dipahami ya, maksudnya sudah dicatat ini nomornya, merasa sudah dapat nomor virtual account-nya, lalu tombol ini diklik kembali. Nah, lalu si orang ini membayar entah lewat ATM atau lewat mobile banking. Tapi sebenarnya ketika dia mengeklik kembali, instruksi yang diterima oleh komputer dari back office-nya adalah ini dibatalkan. Dengan kata lain teman-teman, Anda harus begitu sudah sampai masa halaman ini, lakukan pembayaran dan jangan ditutup, jangan di back, jangan di escape halaman ini, supaya tidak dianggap membatalkan. Alright, so now let's make a payment successfully. Sekarang kita akan lakukan contoh ya pembayaran yang sukses. Okay, I made the payments. Now I wait with patience to be redirected to back office. Nah, jadi tadi baru saja Pak Izzy lewat HP-nya melakukan pembayaran virtual account-nya. Lalu diam saja. Nah, tiba-tiba halaman itu kalau sudah terproses langsung kembali lagi atau redirect ke halaman yang sekarang ini. Artinya sudah dibayar. Status lunas sudah dibayar and activation is green. Nah, jadi bisa dilihat, jadi yang tadi dari halaman virtual tadi tidak usah diapa-apakan, dia akan kesini sendiri. Kita bisa lihat statusnya bahwa sudah lunas, kuning itu ya, lalu status aktivasinya sudah hijau. Okay, so this is how to pay with virtual account, but you don't have to do that. If you don't have a stable internet connection or if you don't know how to do that, you don't have to do that. There is also another option, bank transfer. It's just like say yang lalu. Ya, jadi ini tadi ya cara pembayaran dengan virtual account. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan satu-satunya cara.
Kalau koneksi internet Anda tidak stabil, atau Anda tidak yakin, tidak tahu bagaimana cara melakukan dengan virtual account, lebih baik jangan Anda pakai metode bank transfer seperti biasa, yang seperti yang Anda sudah biasa lakukan. How to make payment with bank transfer? Now, okay. For that, I will start from scratch again. So today, I'm very productive. I'm gonna add another referral. Jadi bagaimana cara melakukan pembayaran bank, transfer bank? Nah, ini saya akan lakukan dari awal lagi ya. Anggap saja hari ini saya produktif sekali, banyak aplikasi, banyak closing. Jadi saya daftar lagi, daftar member baru lagi. Okay. Email address. Again, we can make it up anything we want. Alamat email ya, sama seperti tadi, dikarang saja, yang penting diingat-ingat cara penulisannya. Or this, or martabakenak@bandung.com. martabakenak@bandung.com. Ya, dari nama emailnya tanda-tanda Pak Idit sudah mulai lapar. martabakenak@bandung.com. Okay. Sign up. Now let's see. Sekarang lihat. martabakenak@bandung.com. Yes, kita masuk. Ya, masuk. Confirmation key, no email. Tidak ada confirmation key di email. Okay, now we will study how to make payment with bank transfer. Jadi kita sudah lakukan pembelanjaan basic. Sekarang kita latihan bagaimana caranya dengan transfer bank. From the left side of our screen, we click market and belanja. Then klik market, klik belanja. We have 4 different options: basic, bronze, silver, and golden. Ada 4 pilihan belanja seperti biasa, basic, bronze, silver, gold. So, for the sake of example, let's go with bronze. Untuk latihan. I want collagen patch. Misalkan beli kolagen. Okay, 20 point is over for bronze. I click checkout. Saya klik checkout. All right. Last time, at the checkout page, as you remember, we clicked online payment, but we don't want to go with online payment method because we don't have a credit card, our internet connection is not stable, or we don't want to struggle with virtual payment accounts. We want to use our classic traditional payment method, which is bank transfer. Jadi sampai di sini ya sudah oke. Anggap saja internetnya nggak stabil, nggak punya kartu kredit, nggak mau ribet dengan virtual account. Jadi kita akan pilih pembayaran yang paling tradisional, yang paling klasik, yang paling sudah sering kita lakukan, yaitu bank transfer. Here we have an option bank transfer. Bank transfer option. Ada pilihan ya, bank transfer. So you don't have to
pay with online payments. It's just I am giving you options. Jadi ada pilihannya, pembayarannya tidak harus lewat online payment. Kalau tidak bisa ya Anda pilih saja bank transfer. We click bank transfer. Klik di sini. Okay, now there is a inform your payment form, which is very important if you choose to pay with bank transfer. The first question Lalu tampillah ya form baru seperti ini, dan mari kita simak baik-baik karena ini penting untuk diperhatikan, untuk diketahui saat Anda melakukan pembayaran dengan transfer bank. The first question is, which bank did you send it to? Jadi pertanyaannya pertama, can we have Indonesian function for this or not? Not yet. As you know, pardon? Do we have a Indonesian page for this form? For this part, currently we don't have, but we will update in the future. Okay, good. Jadi barusan saya tadi tanyakan apakah di halaman ini ada fungsi bahasa Indonesianya, Pak Yijid jawab saat ini belum, tapi kita nanti akan ada. Jadi teman-teman tolong perhatikan baik-baik karena ini semua instruksinya dalam bahasa Inggris. Di bagian pertama ya, tadi dikatakan mau dikirim ke bank mana? Okay, as you know, One More International Asia, 3 different bank accounts, which are BCA, Mandiri, and BRI. So here you have 3 options to send: BCA, Mandiri, or BRI. You will choose one of which that you transfer the money. Saat ini ya ada 3 bank. Jadi begitu Anda pilih akan langsung muncul pilihannya mau BCA, Mandiri atau BRI. Silahkan pilih salah satu sesuai dengan bank yang biasa Anda melakukan transfer. Let's say you transferred to BCA. Contohnya BCA. Sent from whose bank accounts? The money here you will write the name of the account owner whose account was used to send the funds. Di sini contohnya, pertanyaan kedua, ini dikirim dari tabung rekeningnya siapa? Anda perlu tulis di sini nama pemilik rekening yang akan membayar ini, melakukan transfer. What date did you send it? You sent today, yesterday, last week, 2 weeks ago, 1 month ago. You will choose here the tanggalnya transfer. Nah, di situ kemudian ada data tanggal berapa di transfernya, kita pilih hari ini. Payment amount, you don't have to choose. You don't have to write anything here. Nah, kalau jumlah yang ditransfer atau payment amount, jumlah pembayarannya tidak harus ditulis karena sudah otomatis. And then you put a tick here. Lalu centang di sini. And you click send information. Kemudian klik send information. If you don't fill this form, if you leave this form blank and click send information, because we receive missing information, we are not able to activate your accounts, although you successfully made the payments. Nah, Anda perlu mengisi semua form ini ya supaya bisa diproses aktivasinya oleh kantor. Karena kalau ini ada yang Anda kosongi sehingga data yang masuk ke kantor itu tidak lengkap, tidak bisa diproses meskipun Anda sukses melakukan payment atau pembayaran. Let's say you did everything right and you click send information. Please wait until you are redirected to your payment page. Nah, kalau Anda sudah isi dengan benar, lalu lakukan pembayaran, maka akan di redirect, akan beralih ke halaman ini. Okay, so
you fill the form, you place your order. So first step is over. The second step to have your account activated is you will send bukti transfer to Yesi. Nah, jadi tadi ya, Anda sudah melakukan pembelanjaan, lalu Anda sudah melakukan informasi pembayaran seperti yang barusan ditunjukkan. Artinya, langkah pertama sudah selesai. Nah, sekarang langkah kedua, Anda perlu mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Yesi. Look, when you send your payment information correctly, this is what we see in our screen. User ID, bank, which bank account we received the money, amount, and the date of transfer, and the informed date. Tampilan yang ini adalah tampilan yang ada di kantor. Jadi, staf di kantor, saat Anda mengirimkan, melakukan pembayaran dan informasinya benar seperti tadi, lihat data yang ada di sini lengkap. Dibayar siapa, tanggal berapa, dari bank mana, itu informasi yang kami terima lengkap. Yeah, so this is a correctly filled form. Let's now see an example. Now there is no here. All payments, all forms are sent correctly today. Thank you very much, our dear members. You are now learning. You are progressing very well. So, nah, jadi kalau sudah kami lakukan sudah oke, datanya sudah lengkap, wah terima kasih nih membernya baik sekali, datanya lengkap, kita klik, maka fungsi action lalu muncul iklan itu tadi. Tindakannya apa ini? We receive the bukti transfer from Yesi and we check with the information you sent. If they match, if they are correct, and we click confirm from our office. Nah, jadi kita lihat kan bukti transfer yang Anda kirim ke Ibu Yesi, lalu kita cocokkan di sini. Kalau sudah cocok, maka yang kita pilih adalah confirmation. We come back to our pesanan saya. Yeah. Nah, sementara tadi yang melakukan pembelanjaan di back office dia, tampilan yang muncul adalah seperti ini. Lunas, activation-nya sudah jalan. Lunas, activation, and bronze. Ya. But if we don't fill the form correctly? Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya ada orang yang mengisi informasinya tidak lengkap atau tidak benar? Again, we go with bank transfer. Oke, ini contoh yang tidak benar. Sama tadi bronze sudah diklik, sudah ada pembayaran. Ini contoh yang tidak benar. Which bank did you send it to? I don't want to. I forgot to write here. Which bank did I send it to? Sent from whose bank accounts? I didn't fill this up. Which date did you send it? Let's say like this. Jadi dalam contoh ini misalnya lupa ngisi tadi dikirim ke bank mana, enggak jelas. Dikirim dari rekeningnya siapa, enggak jelas juga. Lalu cuma diisi tanggalnya. And I click send information. Lalu kemudian klik send information. The form is asking me to write which bank did I send it to. I cannot click it. I have to. Nah, Anda lihat kalau ini masih kosong, jadi nggak bisa dilanjutkan. Formnya akan langsung nulis meminta Anda untuk mengisi yang masih kosong, yaitu bank mana penerimanya. Our member, because he cannot continue, and here is red, he start panicking, and he close the page. Nah, kata yang terjadi, membernya panik. Loh, ini kok nggak bisa, nganu gimana? Panik karena tidak tahu, terus lihat ini
Apa yang dia lakukan? Dia tutup halaman ini. Or he went back. He went back again. Dia balik lagi. And he is at back office again. Jadi Before kembali ke back office lagi. he can make another order, he needs to click pesanan saya. Nah, jadi kalau dia mau melakukan pesanan lagi, dia perlu kembali ke market, lalu pesanan saya. But here there is a loading symbol and it says pending. Nah, di situ kelihatan ada loading ya, itu yang muter-muter lingkaran 3 itu, dan statusnya pending. So let's just study this case from our sides. When someone make an order tidak benar. Nah, jadi itu yang terjadi dari sisi membernya. Sekarang saya akan tunjukkan apa yang dilihat oleh staf kantor saat itu terjadi di layar komputer kami. Member made the payments, but he didn't fill up the form correctly, and he's keep texting Yesi, Mia, and me. Why my account is not active? My account is not active. Jadi tadi si member yang melakukan proses pembayaran datanya tidak lengkap tadi, dia merasa sudah bayar, lalu nge-tag, ngechat Pak Yijit, Yesi, Mia, dan ini gimana? Akun saya kok belum hijau-hijau, masih merah terus. As you see, here user ID, but bank is untitled. Amount is empty. Paid date is empty, and informed date it says 1970. Nah, di sini contohnya begitu kita cek di komputer user ID-nya berapa, begitu kita cek yang muncul di sini adalah banknya kosong, jumlahnya kosong, tanggalnya kosong. Inform date-nya malah tahun 1970, datanya seperti itu. When we get this kind of notification, what our staff does is they click action and they click remove. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka yang dilakukan staff adalah mereka akan ngeklik informasi itu, lalu klik action. Nah, begitu muncul, yang kita lakukan adalah remove atau menghapus, menghilangkan transaksi itu. So, if you come until inform your payment page by mistake, and if you want to go back, but because there's a pending order, you cannot remove your order, you just no need to worry. You can just report your user ID to our customer service and we will help you remove that. After we remove, you can go to pesanan saya and click this sampah symbol. Nah, jadi kalau itu terjadi pada Anda ya, misalkan seperti itu, dan Anda lihat, wah ini saya mau hapus pesanannya kok tulisan simbol tong sampahnya nggak keluar, cuma pending, loading muter-muter seperti itu, jangan khawatir, hubungi kami ya, Bu Miat, Bu Yesi, CS intinya untuk melakukan pembatalan terhadap pesanan Anda itu dengan user ID. Nanti kita akan bantu. Before, here there was a loading symbol, but now because we removed the order, here you see a sampah symbol. Nah, tadi kan waktu itu Anda lihat ini misalnya nih akun Anda sebelumnya kan tadi dilihat statusnya tuh kan loading, lingkaran yang muter-muter. Tapi Anda sudah lapor ke kami dan kemudian dari kami remove itu tadi yang transaksi itu. Nah, sekarang di halaman Anda itu tadi yang muter-muter loading tadi sudah berubah jadi simbol tong sampah atau dibuang, Anda tinggal klik, transaksi itu hilang. Okay, now the second case is sometimes they inform your payment form correctly. They transfer the funds to our account correctly, but they send their user ID wrongly. Their user ID is not correct. So we need your user ID that is correct in order to activate your accounts.
if you send us a user ID that doesn't exist, we cannot find your payments. You Nah, see? kasus kedua adalah pembayaran sudah benar, lalu informasi pembayarannya semua sudah lengkap, transfer sudah beres, tapi si member ini mengirimkan nomor ID yang salah. Jadi user ID-nya salah yang dia tulis. Nah, di sini tentu saja kita tidak bisa proses aktivasinya. Kenapa? Karena untuk melakukan aktivasi, kami perlu user ID yang benar. Because all we see is our user ID. Look here, 236515. If member tell us 237515, I cannot find any payments because the correct user ID is 236515. Nah, contohnya di sini nih. Jadi user ID yang benar sebagai contoh adalah 236.515 misalkan. Nah, sementara mungkin orangnya waktu ngirim salah 236514 kayak itu. Begitu dicari ya nggak muncul data itu, tidak ada. Okay, so for today, that's all. I'm going to explain you. If you Jadi have any untuk question, I'm ready to ya. answer. Jadi untuk sekarang itu dulu ya informasinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Just to remind you that we have Zoom in 10 minutes after this. Yeah. There's gonna be a boom in 10 minutes. So it's just if you have any question about what we studied today, other questions, Yeah. I'm not able to answer. I'm sorry. Ya, jadi pertanyaan yang terkait ini kita cuma waktu 10 menit ya, silahkan. Let me ask you question that actually question from others too. It's my first question too. So since we have let's say fake email, what happen if we forget the password? What should we do? Jadi saya tanyakan teman-teman tadi pertanyaan Anda. Jadi karena itu emailnya tuh email bikin-bikinan ya, email yang tidak ada. Pertanyaannya nanti kalau ada member yang lupa passwordnya, bagaimana prosedurnya? You can send us your user ID and we can update your email and passwords. Oke. Jadi kalau terjadi lupa seperti itu, bisa kirim ke informasi ke Ibu Mia, kasih username. Nanti kita update passwordnya. Oh yeah, also question about the amount that we pay for basic. For example, we know that usually it's 2304 million. For bank transfer, harganya sama. Yes, Okay. that's right. But if you use credit card or virtual account, because of the currency, it's like around 15,000 rupiah is more expensive. We are gonna update it, but for the time being, if you use credit card or virtual accounts, it's 15,000 rupiah more expensive. But for bank transfer, harganya sama. Okay, so this 15,000 more expensive is not because of administration fee. It's just because the currency that's not being adjusted at this moment. Is that what you're saying? Yes. That's why. Yeah. That's why we are gonna update it, but it's gonna take around 2 weeks. So for the time being, if you use that features, you have to pay around 15,000 rupiah more. Ya, baik. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan, kok kalau kita pakai virtual account atau online pembayaran online kok lebih mahal ya? Bukan 2.304.000 tapi lebih dari itu. Jadi jawaban Pak Ijit adalah memang karena kalau ini online, jadi kelas internasional disesuaikan dengan nilai dolarnya, jadi memang betul lebih mahal 15.000. Jadi kalau melakukan dengan virtual account maupun pembayaran online itu lebih mahal 15.000. Tapi nanti kita akan sedang proses untuk penyesuaian, perlu waktu ya supaya nanti datanya bayarannya sama 2.304.000. Tapi untuk bank transfer tidak ada perbedaan, tetap 2.304.000.
Oke, let me check other questions. Sabar ya, teman-teman. Banyak sekali pertanyaannya. Ya, itu tadi lupa sandi username sudah ya, jadi hubungi Mbak Nia. Ya, kalau kita bingung pakai web, cara konfirmasi biasanya apakah masih bisa? Ya, masih bisa. Virtual account bisa diupdate, member dapat virtual account by lain waktu untuk kampus. Okay. Yeah, so there's a feedback for virtual account is that possible can be updated somehow that so when member receive the virtual account numbers pay and they pay other time and close the page first because somehow virtual account is the most effective payment system at this moment. Yeah, because sometimes it happened by accident. They close. Unfortunately, we cannot do because there is no way to do that, Pak Elang. And when they close that page, it gives an instruction to the server that customer cancel transaction. It means if we do that, if we only accept virtual account payments, we can do that. But if we offer you different payment options, it's not possible. Ya, oke. Jadi jawabannya tadi terkait dengan apakah bisa ini karena kadang-kadang terjadi kecelakaan mungkin ya saat membayar virtual account nggak sengaja ditutup, bisa nggak sih itu meskipun ditutup sudah diproses? Jawabannya adalah by system tidak bisa. Kenapa? Karena ya memang seperti itu instruksinya, karena itu memang sudah sistem yang berlaku secara global. Jadi kalau dibuka, ya memang harus dilakukan pembayaran. Kecuali kita memang sistem pembayarannya hanya dengan virtual account saja, kita akan lakukan itu. Tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ijit, bahwa kita ada sistem pembayaran yang lain. Jadi teman-teman sekali lagi kalau masih kurang pede atau kurang yakin untuk melakukan pembayaran virtual account daripada salah-salah seperti tadi, belum lagi terkait dengan jaringannya yang tidak stabil, lakukanlah pembayaran seperti biasa yang konvensionalnya saja. Because our every action with our computer or mobile phone starts a communication with back office. If we push any button, if we click anything, it starts a communication. So when they close the page, it sends a signal to back office that customer canceled the transaction. Ya, jadi begitu kita klik secara sistemnya, begitu kita klik tombol apapun di komputer ataupun di HP kita, itu kita memulai komunikasi dengan komputer ya dari sistemnya, perbankannya juga. Nah, jadi begitu misalkan kita karena alasan apapun belum selesai di tengah jalan kita kemudian putuskan komunikasi, itu apapun itu penyebabnya oleh sistem dibaca kita membatalkan transaksi. Seperti itu. Oke, ini teman-teman banyak sekali pertanyaannya ya. Sayangnya ini saya melihatnya pakai HP, jadi scrollnya agak bingung. Saya usulkan kita ke close dulu sesi ini karena ini linknya akan dipakai untuk Zoom. Tapi jangan khawatir, seperti janji dan komitmen Pak Ijit dan One More bahwa kita akan lakukan sharing seperti ini terus nanti. So yeah, I would suggest Pak Ijit for the questions that we have for this session, let's keep it and yeah, make a note of it. We will maybe next Zoom, we will have a special session just to answer all of the questions that we have today. Would that be yes. all right? No problem. Tomorrow we make another Zoom again. No problem. Ya. Baik teman-teman, jadi karena waktunya sudah mepet, kita mau Zoom. Jadi Pak Ijit dari manajemen, semua pertanyaan yang teman-teman ajukan hari ini kami akan tampung ya, kita simpan datanya, lalu secepatnya kita akan adakan Zoom lagi seperti ini khusus menjawab pertanyaan. Jadi tidak ada training, tapi khusus menjawab pertanyaan.
Kira-kira begitu ya. Yeah, that would be all, Mr. Yujit, if you want to close our session today. Yeah. Okay, thank you very much everyone. Have a good evening. Bye-bye. Jadi terima kasih semuanya ya yang sudah hadir. Selalu semangat dan selamat petang. Sampai ketemu Thank di you, sesi Mr. Yujit. berikutnya. Thank you, Pak Elang. Bye-bye. Sama-sama, Pak Jo.